हेलो स्टूडेंट्स ମୁଁ ରୁଦ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିଜ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଷ୍ଟଡି ୱିଥ୍ ରୁଦ୍ର। ତ ଷ୍ଟୁଡେंट्स ଆମେ ଦଶମ ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ ଯୋଉଟା ଆମର IA2 ଏକ୍ଜାମ ରେ ଅଛି। ତ ଆମେ ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରି ର କୋର ଏ ଚାପ୍ଟର ର ସବୁତକ ଥିଓରି ଫର୍ମୁଲା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସବୁତକ ଶେଷ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଆମେ କଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ତାର ଅନୁଶୀଳନୀ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନ କରି କଣ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲେ ଆମର ଅନୁଶୀଳନୀ କୋର ଏ এটা ଅଛି କୋଉଥିରେ ଆମର IA2 ଏକ୍ସାମ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି କେତେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ଅନୁଶୀଳନୀ 4। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ ନମ୍ବର ଅଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ଫର୍ମୁଲା କହିଥିଲେ ଯୋଉ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସବୁ ମନେ ରଖିବାକୁ କହିଥିଲେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ କଣ କରିଥିବେ ମନେ ରଖିଦେଇଥିବେ। ଯଦିକା ମନେ ରଖିନାହାନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ମନେ ରଖାଯାଉନି କି ସପ୍ତାହରେ ମନେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲଗେଇଲା ପରେ ଆଜି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଦବା। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ 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 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବେ ସେ ସବୁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଗୁଡା କଣ ହବ ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ MCQ ବି କରିବା ସେଇ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଗୁଡା ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଆସିବ ଆଉ ଆମର ମନେ ରଖିବ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଅଛି ସାଇନ୍ 80 ডিগ্রি। তাহলে দেখো এই 80 টাକୁ ଦେଖିଲେ ଆମ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସୁଛି ଫାଷ୍ଟ କଣ এটা 90 ପାଖାପାଖି ରହୁଛି। ତାହେଲେ এই 80 ଟାକୁ ଆମେ କେତେ ଲେଖିପାରିବା ସାଇନ୍ 90 ମାଇନସ୍ 10 90 ରୁ 10 ହେଲେ କେତେ 80। ତାହେଲେ ସାଇନ୍ 90 ମାଇନସ୍ ଯାହା ଅଛି ଏଇଟା ହଉଛି থিটা। ତାହେଲେ ସାଇନ୍ 90 ମାଇନସ୍ 10 ତା ମାନେ ସାଇନ୍ 90 ମାଇନସ୍ থিটা କେତେ cos থিটা। থিଟା ଜାଗାରେ କେତେ ଅଛି 10 ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଆମର ଆନ୍ସର କେତେ ହେଇଗଲା cos 10। ତାହେଲେ ଦେଖ ବି ଆମର ଅଛି cos 65 କେତେ cos 65 ଦେଖ ଏଇଟା କେତେ 90 ପାଖାପାଖି ଆସୁଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ ଲେଖିପାରିବା cos 90 ମାଇନସ୍ 25। ବୁଝିପାରିଲେ 90 ମାଇନସ୍ 25। ତ ଯେତେବେଳେ 90 ମାଇନସ୍ ଅଛି ମାନେ ସବୁ ପ୍ଲସ୍ ଅଲ୍ ପଜିଟିଭ କଣ ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟରେ ରହିବ କହିଦେ ହେଲା। ତ 90 ମାଇନସ୍ ଅଛି ମାନେ ସବୁ ଦିଗ ପଜିଟିଭ ହବ। ଯେତେବେଳେ 90 ଦେଖିବ ସାଇନ୍ ର cos ହବ cos ର ସାଇନ୍ ହବ, କୋସେକ୍ ର ସେକ୍ ହବ ସେକ୍ ର କୋସେକ୍ ହବ, tan ର cot ହବ cot ର tan ହବ। ତାହେଲେ ଆମର କଣ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ଆମର cos ର ହେଇଯିବ sin 25। ତାହେଲେ ଦେଖ ସି ସି ହଉଛି ଆମର sin 180। sin 180 ডিগ্রি জিরো ବୋଲି ମନେ ରଖିବାକୁ କହିଥିଲି cos ର -1। ତାହେଲେ ଦେଖ d କେତେ cos 90 ডিগ্রি। cos 90 ডিগ্রি cos 90 ডিগ্রি କଣ ଲେଖିପାରିବା ଏଇଟା କଣ ଲେଖିପାରିବା sin 90 ମାଇନସ୍ 0। ତାମାନେ sin 0 ডিগ্রি କେତେ 0/4। 0/4 କେତେ ହଉଛି 0 ହଉଛି 0 ରୁଟ୍ ଓଭର 0 ହେଲା। ତାର ଆନ୍ସର କେତେ 0 ହବ। ବୁଝିପାରିଲେ କି ଏରା ମନେ ରଖିବ। ଯଦି ବି ନ ମନେ ରଖିଥିବ ତାହେଲେ ବାହାର ବି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବାହାର କରିବାକୁ ସ୍ପିଡ ଦରକାର। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲେ ତାପରେ ଇ ଦେଇଛି ଆମର cos 110 ডিগ্রি sin 20। ତାହେଲେ ଦେଖ cos 110 ডিগ্রি এটা ଦେଖ 90 ରୁ ଅଧିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଟା ଲେଖିପାରିବି cos 90 ପ୍ଲସ୍ 20 ডিগ্রি ପ୍ଲସ୍ sin 20 ডিগ্রি। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲେ ଏଇଟା ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ 90 ପ୍ଲସ୍ ଦେଖିଲେ ମାନେ ସେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ କୁ ପଳେଇଲା। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ କୁ ପଳେଇଲା ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ ରେ କେବଳ ସାଇନ୍ କୁ କୋସେକ୍ ହଉଛି କଣ ପଜିଟିଭ। ଯୋଉଥିରେ ସବୁ ବି ଅଛି ସେଟା ସବୁ ନେଗେଟିଭ ହେଇଯିବ। ବି ଆମର cos ରେ ଅଛି, ବି ଆମର sec ରେ ଅଛି, ବି ଆମର tan ରେ ଅଛି, ବି ଆମର cot ରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ଚାରିଟା ଯାକ କଣ ହେଇଯିବ ନେଗେଟିଭ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ cos ର ଭ୍ୟାଲୁ କଣ ହେଇଯିବ 90 ଅଛି ମାନେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ସାଇନ୍ ହେଇଯିବ sin 20। କିନ୍ତୁ ଏଟା ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ ରେ ରହୁଛି 90 ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ମାନେ ଏଠି ମାଇନସ୍ ଲାଗିଯିବ ମାଇନସ୍ sin 20 ପ୍ଲସ୍ sin 20। ତାହେଲେ ଇଏ କଟି ଯାଇ କଣ ହେଇଗଲା 0 ହେଇଗଲା। ବୁଝିପାରିଲ ଆମର ଏଇଟାର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଗଲା 0 ହେଇଗଲା। ଏଟା ଲେଖିଦିଅ ସମସ୍ତେ। ତାପରେ ଯିବା କେଏଫ୍ କୁ। ଯାଉଥିଲେ ଏଫ୍ ଅଛି ଆମର sin 75 ডিগ্রি ମାଇନସ୍ cos 15। ବୁଝିପାରିଲ sin 75 ଅଛି ମାଇନସ୍ cos 15 ଅଛି। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲେ ଏଇ ଯୋଉ sin 75 କଣ ଲେଖିପାରିବି sin 90 ମାଇନସ୍ 15 ডিগ্রি ମାଇନସ୍ cos 15 ডিগ্রি। ବୁଝିପାରିଲ ତାପରେ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ sin 90 ମାଇନସ୍ 15 ডিগ্রি କଣ ଲେଖିପାରିବି cos 15 ডিগ্রি।
हम भी sin 90 माइनस थीटा cos थीटा sin 90 माइनस थीटा cos थीटा ये होची cos 15 তাহলে দেখো 15 cos 15 माइनस cos 15 কটিগলা এটাই হলো आंसर 0 তারপরে দেখো 18 নম্বর জি কোশ্চেন এলা তো দেখছি sin 0 ডিগ্রি এর ভ্যালু কাহা সাথে সমান তাহলে তুমি জানছো cos 0 होची 1 sin 90 sin 90 होची केते 1 তারপরে sin 180 sin 180 ର ভ্যালু কেতে 0 ডিগ্রি cos 180 ର ভ্যালু -1 তাহলে এটা কেতে sin 1 বুঝি পাইলো তাহলে এটা কার সাথে সমান হলো sin 180 সাথে তারপরে দেখো h হচ্ছে sin 15 প্লাস cos 105 তাহলে দেখো আপনি sin 15 ମୁଁ ଲେଖି ପାରିବି sin 15 ରହିଲା ପ୍ଲସ cos 105 ମୁଁ ଲେଖି ପାରିବି cos 90 ପ୍ଲସ 15 ତାହେଲେ ଦେଖ ଇଏ sin 15 ରହିଲା cos 90 ପ୍ଲସ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ ମାନେ ଚିହ୍ନ ବଦଳି ଯିବ 90 ଅଛି ମାନେ cos ଟା ହେଇଯିବ sin 15 ତାହେଲେ sin 15 ମାଇନସ sin 15 କେତେ ହେଇଗଲା 0 ডিগ্রি ଏତେ ହେଇଗଲା 0 ତାପରେ I ଦେଖ cos 121 ডিগ্রি প্লস sin 149 ହେଲା ତାହେଲେ ଦେଖ ମୁଁ ଏଟା cos 90 ପ୍ଲସ 31 ଲେଖିପାରିବି ପ୍ଲସ sin 180 ମାଇନସ 31 ଲେଖିପାରିବି ତାହେଲେ ଦେଖ ଇଏ cos 90 ପ୍ଲସ 31 କେତେ ହେଇଯିବ cos ରହିଯିବ ମାଇନସ sin 31 ଏଠି ଦେଖ sin 90 ମାଇନସ 31 sin ଥିଲା ବେଳେ ପ୍ଲସ ରହିବ ଚିହ୍ନ sin ଥିଲା ବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ ପ୍ଲସ ରହିବ ଚିହ୍ନ 180 ଅଛି ମାନେ sin ରହିବ sin 31 তাহলে -31 প্লস 31 কেতে হলো आंसर 0 তাহলে ଆମର h i जोड़ा कर आंसर कोन हला 0 तापर आ गोटे नंबर रहला j एटा समस्त लिखि दियो जे करिया देखो tan 102 माइनस cot 168 তাহলে দেখো ମୁଁ ଏଟା କଣ ଲେଖିପାରିବି tan 90 ପ୍ଲସ 12 ମାଇନସ cot 180 ମାଇନସ 12 তাহলে দেখো tan 90 প্লস 12 tan থিটা ଅଛି 90 প্লস মানে সেকেন্ড 90 প্লস মানে সেকেন্ড क्वाड्रेंट रे sin को कोसेक छाडी देकी सब माइनस tan ଅଛି ମାନେ ମାଇନସ ହେଇଯିବ 90 ଅଛି ମାନେ tan ଟା cot ହେଇଯିବ cot 12 माइनस cot 12 देखो एठी माइनस अछि 180 माइनस थीटा अछि माने सेकंड क्वाड्रेंट रे sin को कोसेक को छाडी देले सब माइनस माने cot रो हिजो माइनस तामे माइनस ऑफ माइनस प्लस हे होला तापर cot रो 180 अछि माने हे cot रहियो cot 180 माने सेया रहियो 90 माने बदलियो तार देखो cot 180 माइनस 12 ताले एटा केते जो cot 12 ये कटि होला केते होला 0 होला ता 0 आंसर हे होला 0 তাহলে এটা ছিল আমার টোটাল 1 নম্বর কোশ্চেন তো এটা সমস্ত লিখি দিয়ন্তু লিখেকি 2 নম্বর লিখে দଉଛି ତାପରେ আমার 2 নম্বর বলছি 90 ক্লোজ করে 90 2 ঘন্টা অনুগত রূপে প্রকাশ করে তাহলে 2 নম্বর আই সে দেখছি আমার sin 111 ডবল আই ଦେଇଛି cos 100/3 ट्रिपल आई ଦେଇଛି tan 90 ଦିଆହେଇଛି आई भी ଦେଇଛି cot 100 ସେ ଦେଇଛି କିମ୍ବା ହେଲା ମାନେ ଯେଉଟା ଆମକୁ ସୁବିଧା ହବ ଯୋଉଟା ସେଇଟାରେ କରିବା ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ ଯୋଉଟା ଆମକୁ ସୁବିଧା ହବ ସେଇଟାରେ କରିବା ହେଲା ତ ଦେଖ କେତେଟା ଦେଇଛି ଟୋଟାଲି ଆମକୁ 9ଟା ଦେଇଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ 5ଟା କରିଦେବା ତାପରେ
ନମ୍ବର ହେଲା ସାଇନ୍ ଏଗାର ବେଳେ ହେଲେ ମୁଁ କହିବି ସାଇନ୍ କେତେ ଦେଇଛି 111 ଡିଗ୍ରୀ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଟା ଲେଖିପାରିବି ସାଇନ୍ 90 ପ୍ଲସ୍ 21 90 ପ୍ଲସ୍ 21 ତାହେଲେ ଦେଖ ସାଇନ୍ କୁ କୋସେକ୍ ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ 90 ପ୍ଲସ୍ ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ ଆରେ ଏଇଟା ହଉଛି 0 90 ରୁ 180 ଏଇଟା ତାମାନେ 90 ରୁ ଅଧିକ ମାନେ ଏଇ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟରେ ରହିବ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ ହଉଛି ଆମର ସାଇନ୍ କୁ କୋସେକ୍ ପଜିଟିଭ ହେଲା ଆଉ 90 ପ୍ଲସ୍ ଦେଇଛି ମାନେ କସ୍ ହେଇଯିବ କସ୍ 21 ହେବ ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଟା କଣ ଦେଇଛି କସ୍ 1 କଣ 122 ଡିଗ୍ରୀ ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ କସ୍ 90 ପ୍ଲସ୍ 32 କେତେ ହେଇଗଲା cos 90 ପ୍ଲସ୍ 32 ତାହେଲେ ଦେଖ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟରେ ବାକି ସବୁ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ cos ଟା କଣ ହେଇଯିବ ସାଇନ୍ ହେଇଯିବ ସାଇନ୍ 32 ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ ତାହେଲେ ଦେଖ ଇଏ ଅଛି tan 99 tan 90 ପ୍ଲସ୍ 9 ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ tan 90 ପ୍ଲସ୍ 9 ତାହେଲେ ଇଏ ଦେଖ tan ଅଛି ମାନେ କଟ ହେଇଯିବ ମାଇନସ୍ ଆଉ ଲାଗିବ tan ଅଛି ମାନେ ମାଇନସ୍ cot 9 ଡିଗ୍ରୀ ତାପରେ ଦେଖ cot ଅଛି ମାନେ ଏଇଟା ଆମର କେତେ ହେଇଯିବ cot 90 ପ୍ଲସ୍ 11 ଡିଗ୍ରୀ ବୁଝିପାରିଲ ଏ ହେଲା 90 ପ୍ଲସ୍ 11 ଡିଗ୍ରୀ 90 ପ୍ଲସ୍ ମାନେ ଆମର କୋଉ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟରେ ରହିବ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟରେ ରହିବ ମାନେ ଏଇଟା କଣ ହେଇଯିବ cot ଟା ମାଇନସ୍ tan 11 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ଦେଖ ସାଇନ୍ 91 ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି ମୁଁ ଏଇଟା କଣ ଲେଖିପାରିବି ସାଇନ୍ 90 ପ୍ଲସ୍ 1 ଡିଗ୍ରୀ ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ ହେଇଯିବ cos 1 ହେଲା ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଲେଖିଦିଅ ହେଲା ତ ଏଥିରେ ତ ସବୁ ଗୁଡା ଆମେ 90 ପ୍ଲସ୍ ରେ କରିଦେଲେ କଣ ଖାଲି 90 ପ୍ଲସ୍ କଲେ ହିଁ ଏଇଆ ଭାଲ୍ୟୁ ହବ ନହେଲେ ଆଉ ହବନି କାଲ୍କୁଲେଟରରେ ମୁଁ ଏଇଟା 180 ମାଇନସ୍ କରିବି କାରଣ ଆମେ 90 ମାଇନସ୍ କରିପାରିବାନି କାରଣ ଏଗୁରା ସବୁ 90 ରୁ ବଡ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କରୁଛି କି ଥିଲା 180 ମାଇନସ୍ କରିବା ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯୋଉ ସାଇନ୍ ଥିଟାଟାକୁ 180 ମାଇନସ୍ 11 ଡିଗ୍ରୀ ଦେଇଛି 10 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ 70 ଫେରିଥାନ୍ତି 11 ଦେଇଛି ମାନେ 69 ଫେରିବା ହେଲା 69 ହେଇଗଲେ ଆମର କଣ ହେଇଗଲା ସାଇନ୍ 69 ସାଇନ୍ ଟା ହଉଛି ପଜିଟିଭ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟରେ ସାଇନ୍ 69 ହେଇଗଲା ତ କଣ cos 21 ଇଏ ହେଲା ସାଇନ୍ 69 ଅଲଗା ହେଲା କେମିତି ଅଲଗା ଦେଖ ସାଇନ୍ 69 କୁ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ସାଇନ୍ 90 ମାଇନସ୍ 21 ହେଲା ସାଇନ୍ 90 ମାଇନସ୍ ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଏତିକି ହେବ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେମିତି ଏଇଟା ଦେଖ cos 22 କୁ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି cos 180 ମାଇନସ୍ ଆମର କେତେ ହେଇଗଲା 180 ଯେଟା 20 ହେଇଥାନ୍ତା 60 ଫେରିଥାନ୍ତେ ଇଏ ଅଛି ମାନେ 58 ଫେରିବା 22 ଅଛି ମାନେ 58 ଫେରିବା ତାହେଲେ ଦେଖ cos ଏଇଟା ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ମାଇନସ୍ cos 58 ହେଲା ମାଇନସ୍ cos 58 ଜାଗାରେ ମୁଁ ଲେଖିବି 90 ମାଇନସ୍ 32 ତାହେଲେ ଦେଖ ମାଇନସ୍ cos 90 ମାଇନସ୍ ଥିଟା କେତେ ସାଇନ୍ ଥିଟା ମାଇନସ୍ କୁ ମାଇନସ୍ ଲାଗିଛି ହେଲା ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖ tan 99 ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିପାରିବି tan 180 ମାଇନସ୍ 90 ଥିଲେ 90 ଫେରିଥାନ୍ତି 99 ଅଛି ତାମାନେ 81 ଫେରିବି ତାହେଲେ ଦେଖ ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା ମାଇନସ୍ tan 81 ଡିଗ୍ରୀ ତାହେଲେ ମାଇନସ୍ tan 81 ଜାଗାରେ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ମାଇନସ୍ tan 90 ମାଇନସ୍ 9 ତାହେଲେ ମାଇନସ୍ tan 90 ମାଇନସ୍ 9 କେତେ ହେଇଗଲା cot 99 ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଇଟା 101 ଦେଇଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ମୁଁ କଣ ଲେଖିପାରିବି cot 90 ପ୍ଲସ୍ 11 ତାହେଲେ ଏଇଟା ଲେଖିପାରିବି ମାଇନସ୍ tan 11 ମାଇନସ୍ এটা তো 90 ব্লক ମୁଁ କରିଥିଲି 180 କରିବା ନା ତାହେଲେ ଦେଖ 180 ଯଦି ଏଇଟା 100 ଥାନ୍ତା ମୁଁ 80 ଫେରିଥାନ୍ତି 101 ଅଛି ତାମାନେ କେତେ ଫେରିବି 79 ଫେରିବି 79 ଫେରିବି ମାନେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ ମାଇନସ୍ tan 79 ତ ମାଇନସ୍ tan 79 ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ମାଇନସ୍ tan 90 ମାଇନସ୍ 11 ତାପରେ ଦେଖ
ये हूँ sin 91 sin 91 जगह मैं कौन लिखिपारि sin 90 प्लस 1 90 प्लस 1 आम जाइए এটা কম লিখিবা sin 180 minus 89 বুঝি পাইল sin 180 minus 89 লিখি তাহলে দেখা সাইনটা পজিটিভ সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট তাহলে sin 89 হলো তো sin 89 জায়গায় আমি কোন লিখি পারি ইকুয়ালস টু sin 90 minus 1 তাহলে এই কথাই হলো cos 1 বুঝি পাইল কি এমনি ଥିଲା ସବୁ কোন না 180 minus θ রে ବି କରିପାରିବା বুঝি পাইল সেই সেম আনসার হবো এটা সমস্ত লিখি ଦେଇଥିବ ତାପରେ v ଟୁ i x ଯାଏଁ କରିବା ତ v ଯାଏଁ ପଳେଇଲା ତାପରେ ଏବେ କଣ କରିବା v ଟୁ i ଟୁ i x ଯାଏଁ କରିବା ଆଉ ଚାରିଟା ଧର ଏଟା ଲିଭେଇ ଦଉଛି ଦେଖିଲେ vi କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ 93 cos 128 cosec 132 cot 131 और ये चार्ट ये वाला v डबल है ये वाला v डबल है ये वाला और तार आगे कौन करिया देखो ये 93 डिग्री देइछि ता माने मोइटा कोन लिखि परिबी cosec 90 plus 3 एटा कोन लिखि परिबी cos 90 plus 38 एटा कोन लिखि परिबी cos 90 plus 42 cosec सर एटा कोन लिखि परिबी cot 90 plus 40 बुझि पाइलो एते दिनछ बर्तन एटा देखो cosec 90 plus हैला प्लस 3 माने टोटल पड़ेगा हमरो सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड रे sin को cosec होची पॉजिटिव ताले एटा कोन हिजो cosec ता हिजो sec 3 एटा कोन हिजो देखो हम जे दूरे लिखि फर्स्ट कोन हिजो sec 3 तापर ता देखो सेकंड ता एटा अछि cos 90 plus माने सेकंड क्वाड्रेंट 90 को जो cos ता होची कोन हिजो माइनस sin 38 तार देखो 3 नंबरटा एटा कोन जी cosec 90 plus 40 जो कोन 90 plus 42 cosec पॉजिटिव रहियो cosec ता कोन हिजो sec 42 एटा देखो cot कोन होला 41 ताले एटा cot ता हिजो कोन माइनस tan 30 बुझि पाइलो आंसर ये सब हिजो होला एटा सब काकू लिखियो तापर और देके ता तळे मु इधर जोटा नेक्स्ट करिवि एटा लिख बुझि पाइलो एटा हमें कोन करले 90 प्लस रे करले तापर 180 माइनस रे करिया हैला तापरे 180 माइनस रे करिया एटा समस्त लिखि दियो हां तापर देखो एटा लिखि दोछि एटा देखो मु एटा लिखि परिबी cosec 180 माइनस 93 जगह हम कोन लिखि परिबी हमर देखो 90 हेतले 90 फिट थांती 93 अछि माने 87 करिबी केते करिबी 87 एटा देखो cos एटा 180 जदि का 130 थांदा 50 फिट थां 128 अछि माने 52 पड़ी एटा देखो cosec 180 एटा 130 थांदा 50 फिट थांती 132 अछि माने केते पड़ी 48 पड़ी हला एटा देखो हमर cot एटा 180 माइनस एटा केते हिची 49 हला 30 थिले केते पड़तान 50 पड़तान 31 और 49 पड़ी ताल देखो जते फेडुची एटी कोन हेगला हमरो cos 180 माइनस ए जो सॉरी cosec 180 माइनस cosec रे सेकंड क्वाड्रेंट रे सेम रहयो 180 बच्ची माने सेम रहयो cosec 87 बुझि पाइलो एटा कोन हेजिवो एटा जो cos अछि माने हमर चेंज हेजिवो चिन्ह माइनस हेजिवो माइनस cos 52 ताल देखो एटा cosec अछि माने एटा कोन हेजिवो हमरो सी 180 अछि माने सेम रहयो cosec रहयो आउ पॉजिटिव रहयो 180 अछि cosec ता होछि कोन सेकंड क्वाड्रेंट रे पॉजिटिव केते गला 48 तापर एटा देखो cot अछि माने एटा कोन हिजो 180 अछि cot अछि माने एटा कोन हिजो
पॉजिटिव रहियो माने सॉरी कॉट टा अछि माने 180 अछि माने कॉट रहियो आ कॉट टा नेगेटिव हे जो सेकंड क्वाड्रेंट एटा कोन जो माइनस कॉट 49 बुझ पाइलो कि नहीं बर्तमान देखो कोसेक 87 मु लिखि परिबी कोन कोसेक 90 माइनस 3 इक्वल्स टू सेक एटा देखो माइनस cos 52 माइनस cos 90 माइनस केते लिखि परिबी 38 केते गला माइनस sin 30 तापर देखो एटा कोसेक 48 मु लिखि परिबी कोसेक 90 माइनस 42 তাহলে কেতে হবে sec 44 তাহলে এটা দেখো মাইনাস কট 90 মাইনাস 41 লিখি পারি তাহলে কেতে হবে মাইনাস tan 41 ହେଲା এটা ଥିଲା ଟୋଟାଲ 2 ନମ୍ବର ର ଦିଟା ଏକ ପ୍ରଣାଳୀରେ କଣ ଥିଲା ଆମର ଆନ୍ସର ଥିଲା ହେଲା ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର 3 ନମ୍ବର ସରି ଯାଇଛି ତାପରେ ଯିବା ଆମେ କେତେ ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର କୁ ଯିବା ଏଟା ଲିଭେଇ ଦଉଛି जब 3 नंबर ଅଛି cos 85 ପ୍ଲସ cot 85 cos 85 ପ୍ଲସ cot 85 ବୁଝିପାରିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦେଇଛି ନିମ୍ନସ୍ଥ ପଦ ଗୁଡିକୁ 0 ଏବଂ 45 କୋଣ ପରିମାଣ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ତ୍ରିକୋଣମିତି ଅନୁପାତରେ ପ୍ରକାଶ କରେ ଠିକ ଅଛି ହେଲା ଏଇଟାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଲ୍ଭ କରିବା ତାହେଲେ ଦେଖ cos 85 ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି cos 90 ମାଇନସ 5 ଏଇଟାକୁ ଲେଖିପାରିବି cot 90 ମାଇନସ 5 ତାହେଲେ ଦେଖ cos 90 जो cos 90 माइनस थीटा ମୁଁ କଣ ଲେଖିପାରିବି sin 5 ପ୍ଲସ cot 90 माइनस थीटा ମୁଁ କଣ ଲେଖିପାରିବି tan 5 ବୁଝିପାରିଲ ଏଟା କଣ ଲେଖିପାରିଲି sin 5 ପ୍ଲସ tan 5 ହେଲା ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ ଏମିତି ସେ କହିଛି ଆମକୁ 0 ରୁ 45 ଡିଗ୍ରୀ ଭିତରେ କରିବାକୁ ଏଟା କେତେ ହେଇଗଲା 5 5 ହେଇଗଲା ହେଲା 0 ରୁ 45 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଲେ କି ନାହିଁ ତାପରେ କରିବା ଡବଲ ହେଇ ଦେଖ ଏଟା ହେଲା 3 ନମ୍ବର ଆଇ ତାପରେ ଦେଖ डबल आई ଦେଇଛି sin 75 प्लस tan 75 ହେଲା ତାହେଲେ ଦେଖ sin 75 କେତେ ଲେଖିପାରିବି sin 90 ମାଇନସ 15 ପ୍ଲସ ଏଟା କେତେ ଲେଖିପାରିବି tan 90 ମାଇନସ 15 ତାହେଲେ ଦେଖ sin 90 ମାଇନସ थीटा କେତେ ହେଇଯିବ cos थीटा ପ୍ଲସ tan 90 ମାଇନସ थीटा କେତେ ହେଇଯିବ cot 15 ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା आंसर तापर देखो एपटे त्रिपल आई करी ट्रिपल आई देला cot 65 प्लस tan 49 तापर देखो cot 65 जगह मु लिखि परिबी cot 90 माइनस 25 प्लस tan 90 माइनस हमर केते हे 41 ହେଲା ତାହେଲେ ଦେଖ ये है cot 90 माइनस थीटा केते होला tan 25 प्लस ये जो tan 90 माइनस 41 केते जो एटा हमर cot 41 हेला तो एटा थिला हमर 3 नंबर आंसर एटा लिखि दंतो जिबा 4 नंबर तो समस्त लिखि दे जे मु लिबे दोछ जब ले 4 नंबर 5टा क्वेश्चन अछि
ଆଉ ଏଇ ଚାରିଟା କରିବା ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ କରିବା। ହେଲା ଦେଖ ପିଲେ ସାଇ କେତେ ଅଛି 68। ମୁଁ କଣ କରିବି ଗୋଟାର ଏଇଟା କରୁଛି ଗୋଟାର ତଳଟା ଭାଙ୍ଗି ଗୋଟାର ଉପରଟା ଭାଙ୍ଗି ଗୋଟାର ତଳଟା ଭାଙ୍ଗି ହେଲା। ତାହେଲେ କଣ ସାଇନ୍ 90 ମାଇନସ୍ 72 ବିଭକ୍ତ cos 72 ଡିସିମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଏଇଟା ଲେଖିଦେବି cos 72 ବିଭକ୍ତ cos 72 आंसर केते ହେଇଛି 1 ଡିସିମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ এটা କଣ ହେଇଗଲା ଆମର ଆଇବ आंसर। ତାପରେ ଦେଖ ଡବଲ ଲାଇନ୍ এটা ଉପରଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ এটা ତଳଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଖ tan 26 ରହିଲା ये cot 64 जगह मैं लिखी देवी 90 माइनस 26 हम देखो tan 26 विभक्त ये हमने देखी cot 90 माइनस थीटा माने सब वेले पॉजिटिव हम पे फर्स्ट क्वाड्रेंट रे ऑल पॉजिटिव एटा लिखि दे 26 ताले ये केते आंसर 1। सारा देखो ट्रिपल लाइन देखो sin 116 जगह रे काम लिखि देबे 90 प्लस 26 विभक्त cos 26 90 प्लस अच्छी माने कौन होता आमर साइन टा कौन हो साइन टा cos हो साइन आ कोसेक होची पॉजिटिव 90 प्लस माने सेकंड क्वाड्रेंट तो एटा पॉजिटिव हो ताले के कौन लिख पारी cos 26 विभक्त cos 26 इक्वल्स टू 1 ताले क्या देखो आईवी कौन देछि हमर कोसेक 34 ऊपर टांगी देले एटा तलटा करी देखो कोसेक 74 अच्छे देखो ये कौन लिखी कोसेक 90 प्लस कहते 26 बुझी पाइल कि 90 प्लस 26 ହେଇଗଲା ଏଇଟା ବି ଉପରଟା ବି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡିବ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ 90 ମାଇନସ୍ 26 ତ ଦେଖ ଉପରଟା 90 ମାଇନସ୍ थीटा इक्वल टू sec 26 ତଳଟା ହଉଛି 90 ପ୍ଲସ୍ थीटा ସେଇ sec 26 କଟିଗଲେ କେତେ 1 এটা দিলা কোন আইভি নম্বর তারপর দেখো ভি নম্বর কোন দিলা এটি কত হচ্ছে ভি কাল কোন হারে ভি নম্বর কোশ্চেন দিলা sin 28 বিভক্ত cos 1 নেই তাহলে দেখো sin 28 ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି କଣ sin 28 रखी cos 118 को लेकिन 90 प्लस 28 तो देखो ये कौन है sin 28 रहिला cos 90 प्लस थीटा ताने माइनस sin थीटा sin 28 कति होला माइनस बुझि पाइलो ए सब जो लिखि दियो एटा दिला हमर केते 4 नंबर ହେଲା ଚାରଟା ଫାଷ୍ଟ ଚାରଟା ହଉଛି +1 ଲାଷ୍ଟ ହଉଛି ମାଇନସ୍ ଏଟା ଲେଖି ସାରିଲେ ଆମର କଣ କ ବିଭାଗ ସରିଯାଇଛି ଆମେ ଯିବା ଖ ବିଭାଗ 5 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ସେ ଦେଇଛି cosec 31 minus sec 59 ହେଲା ଏଟା ଅଛି 5 ନମ୍ବର ତାପରେ cosec 31 ଦେଇଛି ମୁଁ cosec 31 ରେ କଣ ଲେଖିପାରିବି cosec 90 minus 59 minus sec 59 तो से cosec 90 माइनस माने फर्स्ट क्वाड्रेंट माने ये कौन है तो sec 59 माइनस sec 59 कटिगला इक्वल्स टू 0 ହେଲା ଏଇଟା i ତାପରେ ଦେଖିବା ଡବଲ ଆଇ ଦେଇଛି ଦେଖो sin 50 प्लस थीटा माइनस cos 40 माइनस हमको ଏଇଟା କରିବାର ଅଛି ହେଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ଯଦିକା sin 90 କେତେ ଫେରିବି 40 ମାଇନସ୍ थीटा ଫେରିବି ତାହେଲେ ଦେଖ
ମାଇନସଟା ଭିତରୁ ପଳେଇଲେ 90 ରୁ 40 ଗଲେ 50, ମାଇନସଟା ଭିତରୁ ପଳେଇଲେ ପ୍ଲସ ଏଟା ରହୁଛି କି ନାଇଁ 50 ପ୍ଲସ କେଟା, ଠିକ ଅଛି। ମାଇନସ ଏ ଦେଖ କଣ ହେଇଗଲା cos 40 ମାଇନସ, ତାହେଲେ ଦେଖ ସାଇନ 90 ଏଟା ହଉଛି ଟୋଟାଲଟା ଥୀଟା, ତାହେଲେ କଣ ହେଇଯିବ cos 40 ମାଇନସ ଥୀଟା ମାଇନସ cos 40 ମାଇନସ ଥୀଟା, ତାହେଲେ କଟିଗଲା କଣ ହେଲା ଜି ସାରା ଏଇଗୁଡା ସମସ୍ତେ ଲେଖିଦିଅ। ଏଇଟା ବି ଇଜି କରିବ, ଟ୍ରିପଲ ଏଇଟା କରିବ ଏଇଠି। cos square 20 plus cos square 70 বিভক্ত sin square 59 plus sin square 33, তাহলে দেখো বলে আর দিতে কমা cos square 90 minus 70 plus cos square 70 sin square 90 minus 31 plus sin square 31, তাহলে দেখো cos square 90 minus theta কোন হিসেবে এটা sin square theta, sin square 70 plus cos square 70 বিভক্ত এটা কোন হইব sin square 90 minus theta এটা কোন হইব cos square 31 plus sin square 31, তাহলে দেখো sin square theta plus cos square theta equals to 1 বিভক্ত sin square theta plus cos square theta equals to 1, তাহলে আনসার হবে তাই হলো 1 ହେଲା। তো ଏଠି ଆମେ କଣ କରୁଛେ I ଡବଲ I ତ୍ରିପଲ I କରିଦେଇଛେ, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଲେଖିଦ। ଏଟା ଲିଖି ଦଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା I V ଯାହା କେତେ ବେଳକୁ I V କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦବଲେ I V କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି sin 162 plus cos 153 বিভক্ত cos 72 minus cos 27, তাহলে বা লেজ ইমপ্লাইজ ମୁଁ ଏଟା ଲେଖିପାରିବି sin 90 plus 72 plus সেটা cos 90 plus plus 118 minus 27 বিভক্ত এটা হলো cos 72 minus cos 27, ହେଲା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଦେଖ ଏମିତି ଲେଖୁଛି sin 90 plus theta tan କଣ ହେଇଯିବ cos 72 cos 180 minus theta cos 180 ଅଛି ମାନେ ମାଇନସ ହେଇଯିବ 180 ମାଇନସ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ, ତ କଣ ହେଇଯିବ ମାଇନସ ହେଇଯିବ ମାଇନସ cos 27 ବିଭକ୍ତ cos 72 minus cos 27 equals to 1, ହେଲା ଏଟା ହେଲା I V ଦବଲେ। 5 ନମ୍ବର ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି cos 1 degree into cos 2 degree into cos 3 degree cos, ହେଲା ତାହେଲେ ଦେଖ ଏ ଯୋଉ cos 1 2 3 ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ cos 1 ରୁ ଯେ ଆରମ୍ଭ କରିକି କୋଉ ଯାଏ ଯାଇଛି cos 180, ତା ମାନେ ୟା ଭିତରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ cos 90 degree ଆସିବ କି, ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ cos 90 degree ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଜାଣିଛେ 0 ହୁଏ, ତାହେଲେ 0 କୁ ଯେ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣିବା ତାହେଲେ ତାର ଭ୍ୟାଲୁ କଣ ହେଇଯିବ
जीरो हो बुझिपार कि नहीं ताले इधर आंसर कौन है जीरो है बुझिपार एटा दिला कौन फंक्शन नंबर बी एटा समस्त लिखि दियो तापर दियो फंक्शन नंबर बी है सेटा लिखि दउची दिया फंक्शन नंबर बी है देखो पहले फंक्शन नंबर बी है हे क्वेश्चन अछि sin 27 डिग्री विभक्त हो cos 63 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस cos 63 डिग्री विभक्त हो sin 27 डिग्री रो होल तो इटा कोन हो देखो तो जो sin 27 डिग्री को हमें केते लिखि परिया sin 90 माइनस 63 विभक्त हो cos 63 रो केते होल स्क्वायर प्लस एटा कोन हो cos 90 माइनस 27 विभक्त हो sin 27 रो होल स्क्वायर तो देखो cos 90 माइनस थीटा कोन है जो सॉरी sin 90 माइनस थीटा कोन है जो cos थीटा थीटा जगह केते अछि 63 अछि विभक्त हो cos 63 रो होल स्क्वायर प्लस एटा देखो कोन है जो cos 90 माइनस थीटा कोन है जो sin थीटा विभक्त हो sin 27 डिग्री रो होल स्क्वायर ताले भाई ये कटि वाला एटा एटा कटि वाला ताले कि 1 रो स्क्वायर प्लस 1 रो स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 1 समान आंसर हेइबो केते हमर बुझि पाइलो ताले 5 नंबर बी रो आंसर केते 2 तो एटा समस्त लिखि दियो तापे जे 5 नंबर बी डबल है 5 नंबर बी डबल है एटा लिखि दउची अपने 5 नंबर बी डबल है कोन अछि हमर अछि cot 112 डिग्री गुणन cot 158 डिग्री हैला ताले देखो एटे मो कोन लिखि परिबी cot 90 डिग्री प्लस 22 डिग्री एटे कोन लिखि परिबी cot 180 डिग्री माइनस 22 डिग्री ताले बेटी कोन आइजो cot 90 प्लस थीटा कोन आइजो 90 प्लस थीटा माने सेकंड क्वाड्रेंट रे sin ए जो cot tan tan आइजो tan 22 ए जो cot रो चिन्ह कोन रहयो माइनस रहयो कोन बे v आउची ताले cot रो कोन v by x बी जो sin v by b ताले माइनस tan 22 डिग्री रहयो गुणन cot 180 माइनस 22 ताले एटा केते हिजो cot देखो 180 अछि माने 180 अछि माने जहार अछि से रहयो cot अछि cot रहयो तापरे माइनस 22 180 माइनस माने सेकंड क्वाड्रेंट रे केवल sin रो प्रोसेस को छाडी के आ सब कोन सब अपन नेगेटिव ताले देखो माइनस माइनस कोन हेला प्लस हेला बुझि पाइलो कि नै कि माइनस है कि माइनस ताले माइनस माइनस प्लस हेला ताले मो tan जगह लिखि परिबी देखो माइनस 1 बाय cot 22 गुणन माइनस cot 22 ताले cot 22 कटि होला माइनस माइनस प्लस है ताले केते आंसर प्लस 1 बुझि पाइलो एटा होची कोन आंसर cos 1 लिखा रखा है खाली 1 लिखि एटा होची आंसर बुझि पाइलो एटा दिला हमर फंक्शन नंबर v डबल ए बसि केते 5 नंबर v डबल ए तापे जेबा 5 नंबर v ट्रिपल ए एटा लिखि दउची जेबा 5 नंबर v ट्रिपल ए कौन क्वेश्चन अच्छे देखो cos स्क्वायर 90 प्लस अल्फा प्लस cos स्क्वायर 180 माइनस अल्फा बुझि पाइल त देखो ए जो cos स्क्वायर 90 प्लस अल्फा मु लिखि पाइबी cos 90 प्लस अल्फा रो होल स्क्वायर प्लस ये लिखि पाइबी cos 180 माइनस अल्फा रो होल स्क्वायर ताले देखो ये जो cos 90 माइनस थीटा को जो
माइनस साइन अल्फा होल स्क्वायर प्लस एटे देखो ये कौन हो cos 3 cos 180 माइनस थीटा cos टा कौन हो माइनस cos अल्फा ना होल स्क्वायर तब ये होला sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा होल स्क्वायर देखो बुझी पाइलो खाली सूत्र पड़ी देखो अब किसी cos 90 cos अल्फा गोटे सूत्र पड़ी cos 180 माइनस अल्फा गोटे सूत्र पड़ी है ये हमारा आंसर के होला वाह तापर जी आई एक्स केते नंबर आई एक्स कयटा लिखे दउची देखो पहले एटा हियो sec स्क्वायर वन जीरो एट cos अल्फा माइनस tan स्क्वायर सेकेंड बाई माइनस कौन करिया देखो देले एटा को लिखि पारिबी sec स्क्वायर एटा को लिखि पारिबी log पे प्लस 11 cos अल्फा no होल स्क्वायर तापर माइनस tan log पे माइनस 15 माइनस अल्फा ताते काटी माइनस टा कॉमन नहीं दिए 15 प्लस अल्फा है बुझी पाइलो होल स्क्वायर अरे बताओ देखो sec 90 प्लस अल्फा हैला 90 प्लस थीटा ये टोटल टा होजी थीटा हैला 90 प्लस थीटा तो sec 90 प्लस थीटा को है सूत्र 90 प्लस थीटा माने सेकंड क्वाड्रेंट माने माइनस sec टा है जो sec हैला 15 प्लस अल्फा होल स्क्वायर बुझी पाइलो तो माइनस अछि माने एटा देखो माइनस अछि स्क्वायर लागि माने एटा कोन प्लस है तो आगे माइनस नहीं स्क्वायर तापर देखो एटा है जो माइनस tan 90 माइनस थीटा कौन है जो cot थीटा cot 15 माइनस अल्फा ये सर 15 प्लस अल्फा होल स्क्वायर तो ये देखो कौन होला sec स्क्वायर 15 प्लस अल्फा माइनस cot स्क्वायर 15 प्लस अल्फा जैसे एटा को टोटल अल्फा की थीटा धरि एटा थीटा धरि ताले cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा सूत्र कोन 1 सॉरी sec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर कोन 1 हैला sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एटा होला कोन आंसर बुझि पाइलो sec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा हैला इक्वल्स टू 1 एटा होते हमरो आंसर এটা ଥିଲା 5 নম্বর আইএক্স এটা সমস্ত লিখি দিও তারপরে করিয়া 5 নম্বর এক্স এটা লিখে দউছি 5 নম্বর লাস্ট কোশ্চেন sin square cos अब देखो पीछे सेम क्वेश्चन पूरा ठीक तो है ना तो देखो এটা আমি কোন লিখতে পারি sin 90 प्लस 20 प्लस अल्फा ওই যে 20 प्लस अल्फा থেকে রাখি তাহলে এটা কোন होल स्क्वायर प्लस এটা দেখো cos
90 माइनस 20 माइनस अल्फा माइनस टा कॉमन ले गले भितर कोन प्लस स्क्वायर बुझिपाइल माइनस 2 टा कौन न पड़े माइनस 20 रु माइनस पड़े एटा कोन प्लस 20 माइनस अल्फा रु माइनस पड़े प्लस अल्फा ताले बर्तमान देखो sin 90 प्लस थीटा ताले कोन हिजो sin 90 प्लस थीटा ताले sin आ कोसेक होचे सेकंड क्वाड्रेंट रे पॉजिटिव एटा कोन हिजो cos स्क्वायर अल्फा प्लस एठी देखो cos 90 माइनस एटा कोन हिजो sin स्क्वायर 20 प्लस अल्फा देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा सूत्र कोन 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एटा होला कोन आंसर बुझी पारथु समस्ते सेटा समस्ते लिखि दियो एठी हमर 5 नंबर सब्जेक्ट जी आमे दिबा केते नंबर 6 नंबर हला तो एटा लिखि दउची तो એટલે 6 નંબર દેખી 6 નંબર આઈ દેખી cosec સ્ક્વેર 67 माइनस tan स्क्वेर 250 चला देखो cosec स्क्वेर 90 माइनस 23 माइनस tan स्क्वेर 23 जगह 67 जगह केते लिखिते 90 फेडानो 23 90 23 होले केते 67 तब देखो cosec 90 माइनस cosec 90 माइनस केते आइलो sec स्क्वायर थीटा कॉम्प्लेक्स स्क्वायर अछि माइनस tan स्क्वायर थीटा तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 एटा कोन आंसर बुझिपाइलो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 एटा होला आंसर हला एटा दिला 6 नंबर आई तापर देखा 6 नंबर डबल आई एटे 6 नंबर डबल एटा लिखे दउची डबल 6 नंबर डबल आई अछि sin 51 डिग्री प्लस sin 156 तो ये la cos 99 plus cos 66 चला बस तले इतना मूल्य हमको आपको दे रहा है ताल देखो कौन करेगी sin 90 minus 39 बुझी पाइलो केते होला 90 को 39 होले 51 तो 51 जगह केते लिखिते 90 minus 39 तापर देखो sin 90 प्लस 66 90 रे 66 मिसले केते 156 विभक्त को cos 39 प्लस cos 66 बर्तमान देखो sin 90 माइनस कोन दियो cos थीटा प्लस sin 90 प्लस इक्वल्स टू cos थीटा आंसर केते हमरे 1 बुझि पाइलो हमर 6 नंबर डबल आई आंसर केते होला 1 हेयो हला एटा समस्त लिख दियो जीवा 6 नंबर ट्रिपल आई एटा लिख दोची डबल 6 नंबर ट्रिपल आई क्वेश्चन अछि cos 68 डिग्री प्लस sin 131 विभक्त को sin 22 प्लस cos 41 देखो एटा से सेम ने चपूरा डिटो थुआ आइछि हैला तो एटा कोन बरिया cos 68 जगह हम लिख देबी cos 90 माइनस 22
प्लस साइन 131 जगह देखिए साइन 90 प्लस 41 विभक्त साइन 22 प्लस cos 41 তাহলে দেখো cos 90 মাইনাস থিটা ইকুয়ালস টু sin থিটা প্লাস sin 90 প্লাস থিটা ইকুয়ালস টু cos থিটা বিভক্ত ହେଲା এটা দিলা 1 হচ্ছে आंसर আমার ହେଲା তারপর লিখো এটা সমস্ত লিখে দিও তারপর ଯିବା আই দি এটা লিখে দউছি তারপর ଯିବା 6 নম্বর আই ले 6 নম্বর আই भी এটা क्वेश्चन sin 162 डिग्री क्रॉस cos 150 डिग्री विभक्त cos 72 माइनस cos 27 তাহলে কমনে बिल्कुल एग्जैक्ट से अब पीछे चेंज सब खाली सूत्र मन रखिले पड़ी एटी देखो sin 90 प्लस 72 प्लस एटा कोन आइलो cos cos 180 माइनस 27 विभक्त এটা কি cos 72 माइनस cos 27 তাহলে দেখো sin 90 प्लस 72 sin 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू cos 72 এটি দেখো cos 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट 180 90 प्लस 180 माइनस देखो सेकंड क्वाड्रेंट रे sin को कोसेक को छाड़ी के सब दिग नेगेटिव ताने cos टा कोन हिजो नेगेटिव 180 अछि माने cos टा cos रहलो माने cos 27 विभक्त cos 72 माइनस cos 27 एते बेले भी एक cos 72 को cos 72 काटी दबन cos 27 cos 27 काटी एटा गुटे पद आकार नै बुझ पाइल कि मैं मिशान थिला बेले डायरेक्ट गुटे गुटे काटी परिया ना बुझ परछो कि हला तो एटा देखो 6 नंबर आई दिखता तापर देखिया 6 नंबर बी एते 6 नंबर बी एटा लिखे दउची दे देछि तने बाकी मैं जो cos 38 लेगा लिख पाएगी cos 90 माइनस 52 प्लस sin 120 ର मूल्य केते sin 120 ର मूल्य केते केने बाहर करियो एटा देखो sin 90 प्लस 30 ताले sin 90 प्लस 30 केते cos 30 cos 30 ର मूल्य केते अरे cos 30 ର मूल्य केते 0 30 ताले 0 होची ओटा होची 1 तापर √3/2 ताले cos 30 ର मूल्य होची √3/2 एठी केते पकेगा √3/2 जदि का मूल्य मने नाही एमिति काढी चला ताले देखो विभक्त 2 sin 52 प्लस √3 मतलब देखो के दुई लॉस होने दुई लॉस या तले किछ नाही एक अछि लॉस को हर रहलियो एक रे तबरे गुणियो ताल 2 cos 90 माइनस थीटा केते sin 52 प्लस √3 विभक्त 2 sin 52 प्लस √3 एटा को एटा कटियोला
এটা বললা 1 বাই এটা বলতে কোন আনসার তাহলে 1 বাই 2 এটা তাহলে আমার সাথে 6 নম্বর বি তারপর যে 6 নম্বর ভিআই ছয়টা সমস্ত লিখে দিও তারপর 6 নম্বর ভিআই বুঝা তাহলে ভেদ হচ্ছে তাহলে 2 cos 67 বিভক্ত sin 23 মাইনাস tan 40 বিভক্ত cot 50 মাইনাস sin log x তাহলে দেখো এটা কোন লিখিব 2 cos 90 মাইনাস 23 বিভক্ত sin 23 মাইনাস tan 90 মাইনাস 50 বিভক্ত cot 50 মাইনাস 1 sin এ 90 এর মূল্য কত 1 তাহলে দেখো 2 sin 23 বিভক্ত sin 23 মাইনাস tan 50 বিভক্ত cot 50 বিভক্ত cot 50 माइनस 1 तो ये कटिगला তাহলে দেখো 2 माइनस 1 माइनस 1 2 माइनस 2 सान কেটে গেল 0 তাহলে 6 নম্বর ভিএ आंसर কেটে গেল 0 তাহলে তারা সমস্যা লিখে দিও তারপর কি হয় 6 নম্বর ভি ডবল আই 6 নম্বর ভি ডবল আই टोटल वेज होची से के 61 10 उससे के 120 विभक्त रूट 3 उससे 29 लॉस ऑफ देखो इजी कौन करिबा देखो से के 61 जेटा पके देबी से के 90 माइनस 29 लॉस देखो एने sin 120 पर चले रूट 3 बाई 2 তাহলে কোসেক কোন হইতো তার উল্টা 2 বাই रूट 3 বিভক্ত আমার रूट 3 उससे 29 प्लस 2 তখন দেখো रूट 3 কম করি দিই আমার লস হবে নেই তাহলে এটা কোন হবে रूट 3 তাহলে দেখো sec के 90 माइनस थीटा কোন আছে cosec cosec थीटा बाय 2 बाय रूट 3 विभक्त रूट 3 cosec 29 प्लस 2 এটা रूट 3 cosec 29 रूट 3 cosec 29 করতে তাহলে आंसर হলো 1 বাই आंसर বুঝি পাইলো ଆମର 1 বাই रूट 3 হলো आंसर এটা ছিল ଆମର 6 নম্বর লাস্ট এটা সমস্যা লিখে দিও তারপর কি হয় 7 নম্বর এটা লিখে দউছি 7 নম্বর আমার 6টা কোশ্চেন আছে না এটা লিখুছি cos 90 माइनस थीटा उससे के 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू 1 বলে আমরা প্রুভ করি তাহলে ইকুয়ালস টু 1 হলে প্রুভ করিয়া তাহলে এটা দিয়ে দিলে এলএচএস তাহলে বর্তমান দেখো
कोसेक के जो cos और 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू sin थीटा इनटू cos of 180 minus theta এই যে সরি cosec 180 minus theta cosec 180 minus theta সেকেন্ড কোয়াড্রান্ট 180 আছে মানে cosec রহিব সেকেন্ড কোয়াড্রান্ট মানে sin cosec হচ্ছে পজিটিভ এই যে সরি হ্যাঁ sin cosec হচ্ছে পজিটিভ তাহলে কোন রহিব cosec theta তাহলে দেখো sin theta into cosec theta ইকুয়ালস টু কেতে 1 এইটা দিলা আমরা কোন RHS LHS ইকুয়ালস টু RHS এটা সবটারে লিখিও মু ইয়া পরে আও লিখি বুঝিপাইলো এখন লিখো অতএব LHS ইকুয়ালস টু RHS বুঝিপাইলো এই ফর্মুলা আমি পড়িছে sin theta ইকুয়াল টু sin theta into cosec theta ইকুয়ালস টু 1 হইলি হলা তাহলে এটা দিলা আমরা 7 নম্বর আই তারপরে করিয়া 7 নম্বর ডবল তাহলে বের হচ্ছে 7 নম্বর ডবল আই দেখো cos of 29 plus sin 159 বিভক্ত sin 61 plus cos of 69 equals to 1 এটা আমাকে 1 বলে প্রমাণ করিয়ার আছে তাহলে এটাকে আমি কোন লিখব LHS নে বলি প্রথম দেখো cos 29 কে আমি কোন লিখি পারি cos of 90 minus 61 plus sin 61 159 जगह हम कहते लिखते हैं 90 plus और 69 विभक्त होगा এটা ইলো আমরা कहते sin 61 plus और cos और 69 তাহলে দেখো cos और 90 minus theta equals to sin theta তাহলে कहते হলো sin 61 plus sin 90 plus theta equals to cos theta তাহলে cos और 69 বিভক্ত होगा sin 61 plus और cos 69 40 होला समान 1 এটা দিলাম না RHS সমস্ত এটা লিখে দিও এটা দিলাম 7 নম্বর ডবল আই এটা সমস্ত লিখে দিও তারপরে দিলাম 7 নম্বর ট্রিপল আই এটা লিখে দিচ্ছি sin square 70 plus cos square 110 equals to 1 मतलब এটা को ऊपर यार আছে তাহলে equals to 1 দেখি মানে এটা আমি কোন লিখব LHS मतलब sin square 70 দিয়ে আমি লিখতে দেই sin square 180 minus 110 plus cos square 110 তাহলে দেখো sin square 180 minus theta sin 180 minus theta মানে sin theta square লাগিছে square লাগিও plus cos square 110 sin square theta cos square theta equals to 1 এটা দিলা কোন RHS এটা দিলা আমরা 7 নম্বর দেখো লাই সমস্ত লিখে দিও দিলা 7 নম্বর দেখো তারপর ଯିବା 7 নম্বর আইবি को এটা লিখে দউছি ଅଛି ଆମର sin square 110 plus sin square 20 equals to 1 তাহলে equals to 1 নিচে লিখে দেবো এটা কই কোন দেবো LHS তাহলে বলতে sin square 110 হচ্ছে দাদা এটা আমরা বুঝি sin square 110 হচ্ছে plus 1 sin square 90 sin square বুঝি পাইলো কোন কালি 110 টাକୁ କରିଦେଲି 90 ପ୍ଲସ୍ ତାହେଲେ ତାହେଲେ ଦେଖ sin square 90 ପ୍ଲସ୍ theta କେତେ ହେଇଯିବ sin square 90 ପ୍ଲସ୍ theta cos square theta plus sin square theta তাহলে sin square theta plus cos square theta equals to কোন sin square theta plus cos square theta equals to 1 এটা হলো RHS সমস্যাটা লিখে দিও sin square theta plus cos square theta equals to 1 এটা হলো কোন
RHS ହେଲା ଏଇଟା ଥିଲା 7 ନମ୍ବର IV ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା 7 ନମ୍ବର B ଏଟା ଲିଭେଇ ଦଉଛି କରିବା 7 ନମ୍ବର B ଭାବିଲେ 7 ନମ୍ବର B ଅଛି sec square theta plus cosec square 180 minus theta plus sec square theta 3 cosec square তাহলে দেখো এটা কোন করিয়া sec square theta cosec square theta minus তাহলে এটা হলো sec square theta LHS কি হচ্ছে plus cosec 180 minus theta cosec ଥିଲେ ସେଇଆ ରହିବ এই হলো sec square theta ହେଲା তাহলে ଆମର ହେଇଗଲା sec square theta plus sec square theta equal to କେତେ ହେଇଗଲା 2 sec square theta sec square theta plus sec square theta ये सॉलिड हो गया था अरे cosec 180 ଅଛି ମାନେ କଣ ରଖେ ସେଇ cosec square theta ବୁଝିପାରିଲ ତାହେଲେ sec square theta plus cosec square theta ତାହେଲେ ଏଟା ମୁଁ ଲିଖିପାରିବି a square plus a square square ହେଇଯିବ କଣ ଆମର a square plus a square ସୂତ୍ର କଣ one by cos square theta plus 1 by sin square theta କରିଦେବି ବୁଝିପାରିଲ 1 by କରିଦେଲି 1 by କରିଦେଲି ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଟା sin square theta equal cos square theta କଣ ପଳେଇଲା ଆମର ଲସ୍ ହବ ପଳେଇଲା ତ sin square theta plus ଏଇ ଯୋଉ into cos square theta ଲସ୍ ହବ ପଳେଇଲା ଦେଖ ଲସ୍ ହବକୁ ହର ରହିକି ଲବରେ ଗୁଣିଆ sin square theta into cos square theta cos square theta ମାନେ sin square theta plus sin square theta cos square theta को sin square रहले cos square theta তাহলে দেখো sin square theta plus cos square theta equals to देला 1 विभक्त को ये केते रहला sin square theta into cos square theta তাহলে মই এটা লিখি পারিবি 1 by sin square theta গুণন 1 by cos square theta তাহলে 1 by sin square জায়গায় আমি লিখতে পারি কোন cosec square theta into sec square তাহলে এই লাগা না RHS cosec square theta into sec square theta है ना तो এটা লিখে দিও সমস্ত এটা ଥିଲା আমার 7 নম্বর PI 7 নম্বর P ହେଲା ତାପରେ ଯିବା 7 নম্বର PI ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଟା ସମସ୍ତେ ଲେଖିଦିଅ ଏଟା ଲିଭେଇ ଦଉଛି ସାତ ନମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ sin theta into sec 90 plus theta into sin 30 into tan 100 ହେଲା equals to से देखिए 1 वाले प्रूव करें equals to 1 तो এটা লিখে দেওয়া हम এটা LHS ले लो তাহলে দেখো বেটা জবাব দান করিয়া 2 sin theta रहला 2 sin theta रहला sec 90 plus sec ଅଛି ମାନେ এটা হচ্ছে সেকেন্ড কোয়াড্রান্ট মানে sec এটা মাইনাস হই যাও বাউ sec এটা কোন যে cosec হই যাও মাইনাস cosec এটা in sin 30 ডিগ্রি
साइन 30 डिग्री मूल्य केते 0 डिग्री 30 डिग्री 1/4 रूट ओवर पळेले 1/2 इनटू tan केते tan 135 tan 135 डिग्री जार मूल्य मन नाही केते बाहर करियो tan 90 प्लस 39 tan 90 प्लस 39 केते हेजो माइनस cot 39 cot 39 ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ 1 by tan 45 tan 45 ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ 1 ତାହେଲେ ଏଟା କେତେ ହେଇଯିବ -1 ବୁଝି ପାଇଲ କେତେ ହେଇଗଲା -1 ଯଦି କି -1 ହେଇଗଲା ଦେଖ ମାଇନସ କୁ ମାଇନସ କଟିଗଲା ଘି ହେଇକି ଅଛି ସବୁ ଥିବ 2 କୁ 2 କଟିଗଲା ତାହେଲେ ଆମର କଣ ରହିଲା sin θ into cosec θ ତାହେଲେ sin θ into cosec θ equals to କେତେ 1 এটা ହେଲା କଣ RHS ବୁଝି ପାଇଲ भैल्यू दुटा मन रख यहाँ हूँ -1 tan 135 एंड मन रख आम कौन भैल्यू मन रख sin 120 केते √3/2 तापरे हमर cosec 120 केते 2/√3 तापरे ये गोटे tan 135 माने 100 ऊपर 90 ऊपर जो भैल्यू रा सेरा गोटे गोटे तीनटा मूल्य मन रखि देलन बर्तमान tan 135 केते -1 हला एंती भैल्यू मन रखि जात हला जो क्वेश्चन करिया ए अनुसार भैल्यू मन रखि बसला आउ जोटा हम 9 बार मन न पडुची जमारू ताले हमें एमती बाहर करि पारिया मु बाहर करि के देखौची आ वैल्यू मन रखिया के चेष्टा करूची हला ताले एटा थिला हमर 7 नंबर लास्ट क्वेश्चन तापर जीवा बर्तमान एटा लिबे देके 8 नंबर हला तो एटा समस्या लिखि दियो आ जीवा 8 नंबर बेटा लिबे दोची cos square 135 minus 2 sin square 180 cos 3 cos square 150 minus 4 tan square 1 हला इक्वल्स टू हम देखिए -5/, तो -5/, इंडा गोटे दवा हम एटा दे दवा एलएचएस हमर वैल्यू -5/2 आरएचएस हला वर्तमान देखा एही खाली भाई वर्तमान सुधा देखु तले कोन करिया माने अलग अलग मेथड रे सब प्रयोग करी देखु तले वर्तमान एटू कोन करिया खाली वैल्यू पळेला फास्ट एटा कोन वैल्यू हम मन रखिया अछि cos 135 केते -1/√2 हला तो cos 135 केमति गाड़ियो देखो जो माने को मने नहीं cos 135 देखो एटू पानी देबे cos 90 प्लस 45 ताले cos 90 प्लस 45 केते sin 45 sin 45 मूल्य केते 1/√2 और -1/2 ताले देखो एटी कोन होला -1/√2 रो होल स्क्वायर बुझि पाइलो हला तापर देखो हम कहि देली एटा मन रखिया मन रखिया हमरो sin 180 रो मूल्य मन रखिया कहि देली sin 180 रो मूल्य केते मन रखिया कहि देली हमर केते 0 डिग्री बेले तापर cos 180 डिग्री रो मूल्य मन रखिया कहि देली -1 बेले हला ताले एटा देखो एटा होला 0 तामाने 2 गुणन 0 प्लस 3 cot 150 डिग्री cot 150 डिग्री केंद बाहर करियो जान मन नै कोन करियो cot 90 प्लस 60 डिग्री cot 90 प्लस 60 डिग्री ताले ये कोन होला tan tan 60 डिग्री tan 60 डिग्री ताले केते tan 60 होची √3 बुझि पाइलो tan 60 होची केते √3 0 30 45 60 90 हला √3 ताने -√3 रो -√3 रो होल स्क्वायर तापर माइनस सला तापर देखो हमर 4 tan 120 tan 120 4 tan 120 तामाने केते हेजो एटा tan 90 प्लस 30 ताने एटा हेजो केते -cot 30 cot 30 रो मूल्य केते cot 30 रो मूल्य केते √3 हेले ये -√3 रो होल स्क्वायर बुझि पाइलो एति सब बोला है देखो केते मूल्य बाहर के सब देखो हला हम ठीक है कोन करिया मूल्य ओरा मेळे दवा कारण भूले गला पर असुविधा ठीक अछि भूल अपन हम काढी ले भूल अपन हम थरे कैलकुलेशन चेक करबा
तो देख रूट स्क्वायर अच्छी तो माइनस माइनस गुणन माइनस सब दुई थर गुणी हो माइनस माइनस प्लस हो वन बै रूट टू स्क्वायर के वन बै माइनस ये देखो दुई गुणन शून्य ये शून्य होगा देख ये कौन होगा तीन तीन स्क्वायर तीन प्लस ये 9 होगा माइनस माइनस प्लस होगा ये तीन चार की 12 होगा 12 होगा ताले ये कौन रहा 1/2 प्लस ये 12 9 21 ताले ला हमर देखो 12 9 21 सॉरी देखो एटा स्क्वायर का माइनस होला ना ताले एठी कोन हो ये माइनस रही है माइनस रही बाद दिन बोले -3 है ना तो -3 होला ताले बर्तन देखो मन पूरी एचसीएम पड़ेगा ये के -6 ताले -5/, ता बुझी आरएचएस बुझी पाइलो एटा -3 रूट 3 स्क्वायर ताने केते हो 3 तो -3 नॉन -3 माइनस प्लस रूट 2 गुणन रूट 3 है ना एटी माइनस अच्छी 4 3 की 12 बुझी पाइलो ताले एटा कोन होला 5/2 -5/2 होची आंसर हैला ताले 8 नंबर आई हमें कर देछि तापर जिबा 8 नंबर डबल कटाली भेज दोछि 8 नंबर डबल करिया ध्यान पीडीसी ध्यान और कोई पीडीसी इनटू ध्यान 1 इनटू ध्यान कॉन्शियस इक्वल टू 1/3 हमें बाहर कर दिया एटा होते दो एटा कौन दे दो એટલે जस्ट बतन देखो ध्यान 30 क्या दे 1/√3 गुणन ध्यान 135 ध्यान 135 माने 90 प्लस 45 ताने माने माइनस कट 45 होची -1 ताले एटा केते हो -1 गुणन ध्यान 150 माने 90 प्लस 60 माने माइनस कट 60 माइनस कट 60 होची केते कट 60 होची 1/√3 ताले 1/√3 -1/√3 ना ना क्या 45 होची बा हैला ताले देखो माइनस माइनस 40 होला ताले देखो ये कौन होला 1 ये दे ताले 1/3 1/√3 ये दे 1/3 एटा कोन हमर आरएचएस हैला तो 1/3 हमर कोन आरएचएस तापर एटो करिया एटा सॉल्व लिखि दियो तापर जिवा 8 9 पेपर लिख sec square 180 cross on ध्यान 150 विभक्त लॉ sec square 90 cross cot 120 equals to 1 this equals to 1 माने इसे रख देबा एटा पे एलएचएस दे देबा हला प्रथम देखो sec square 180 हला cos 180 होची केते -1 ताले ये जो 1/cos स्क्वायर ताले -1 रो होल स्क्वायर प्लस ध्यान 150 माने माइनस cot 60 माइनस cot 60 माने केते हियो -1/√3 cot 60 विभक्त एटा हियो cosec 90 होची cos 90 होची जो सॉरी sin 90 होची 1 cosec 90 होची से 1 हला कमे तार उल्टी जो 1/1 माने एटा 1 रो स्क्वायर प्लस cot एटा cot 120 cot 120 डिग्री केते हियो हमरो
माइनस tan 30 माइनस tan 30 माने केते माइनस 1 बाय रूट ताल देखो ये वाला 1 माइनस 1 बाय रूट 3 इबो तळे वाला 1 माइनस 1 बाय रूट एटा को काटि दवा और आंसर के होला एटा होला 38 एटा पिला हमर कोन 8 नंबर सिंपल होला साथे जिला हमर केते 8 नंबर आई आज क्लास रो लास्ट क्वेश्चन 8 नंबर आई आज हमर ख विभाग सरी गला परवर्ती क्लास रे हमें ग विभाग देखि sin square 135 plus cos square 120 minus sin square 120 plus tan square 150 equal to से कोई 1 by ना प्रमाण भैया नंबर एटा हम ले लो एलएचएस पता नहीं पड़ते sin square 135 है ना তাহলে 135 को মূল একবারই লবে প্লাস 45 তো লবে sin লবে প্লাস 45 ইকুয়ালস টু দাও cos 45 বুঝি পাইলো তাহলে cos 45 এর মূল্য হচ্ছে 1/√2 তাহলে 1/√2 র মানে স্কয়ার মু যেতি মতে সুবিধা হচ্ছে মু ভাজু এমিতে মনে রাখছি মু যেতি ঘোষিବାକୁ চাহে মনে রাখি মু এইটু পাটরে পাটরে বাହାର করিকি চাহেবি বাହାର করি পারি মু যেতি বাହାର করছি ଆପଣ যেটা মনে রাখি ভাবিবে তাহলে কইবে আর যেতিকা নো ভাবি পারছন্তি তাহলে কো সিক মনে রাখিলে তার ভ্যালু বুঝি পাইলে তাহলে দেখো cos 120 মতে বাହାର করিবার আছে ହେଲା মতে cos স্কয়ার 120 ভুলি যা আগো cos 120 মতে বাହାର করিবার আছে মু লিখি পারি cos 90 প্লাস 30 লিখি পারি cos 90 প্লাস 30 মানে সেটা হিকো আমরা মাইনাস কেতে মাইনাস sin 30 বুঝি পাইলো তাহলে আমরা sin 30 র মূল্য মু জানছি কেতে 1/2 তাহলে মাইনাস 1/2 র হোল স্কয়ার বুঝি পাইলো তারপরে দেখো এটা माइनस sin 120 मूल्य मु फास्ट रू पाइछ sin को कोसेक 120 मूल्य मु पाइछ तो sin 120 रो मूल्य होची केते हमरो केते प्लस tan 185 मु बाहर गलेनी केते थरो जदी भूली जाइछो कोन करियो 90 प्लस 60 90 प्लस 60 माने tan माने b अछि माने माइनस माने cot केते हिजो cot 60 cot 60 रो मूल्य होची 1/√0 तो देखो बाहर करी ये होला 1/2 और ये होला 1/4 माइनस ये होला 3/4 तापरे प्लस ये होला 1/3 तला तो देखो 4 3 12 होला एलसीएम 12 बोले ये होला 6 प्लस 3 माइनस तापर प्लस 4 তাহলে ହେଲା 6 4 10 3 13 13 9 4 13 9 লিখতে 4/5 মানে কি করে এই এটা ହେଲା ଆମର RHS RHS বস্তু আর RHS ହେଲା এটা দেলা ଆମର 1/3 প্रूफ করিয়ার তো এটা আমি কোন করছি করছি ହେଲା তো ভ্যালু গুলা মনে রাখিବାକୁ পড়িବ ହେଲା তো ଏତିକି ଭ୍ୟାଲୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ ମନେ ରଖିବେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଲେ ମନେ ରହିବ ଯଦି କାଇଁ ମନେ ରହିବ ହଠାତ୍ ମନେ ନ ପଡିଛି ତାହେଲେ ଆମେ ପାଟିରେ ବି ବାହାର କରି ପାରିବୁ ହେଲା ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ ରେ ଏତିକି ଦେଖା ହବ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ ରେ ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ ରେ ଆମେ କରିବା କ ବିଭାଗ ଏଇ ଚାପ୍ଟର ର କ ବିଭାଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତ ଏଥରକ ଟାଇମ ବହୁତ କମ ବୁଝିପାରିଲୁ କି ଏଥରକ ଟାଇମ ବହୁତ ତ ତେଣୁକରି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ମାକ୍ସିମମ୍ 2ଟା କ୍ଲାସ ରେ ଶେଷ କରିଦେବା ପାଇଁ ଟିକେ ସ୍ପିଡ ଯାଉଛି ଯଦି କୋଉ ନମ୍ବରଟା ଡାଉଟ ରହୁଛି ଆପଣମାନେ କରିବେ ମେସେଜ କରିବେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ପଡିବ କେତେ ହାଫ୍ ଇୟରଲି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କିଛି ପାର୍ଟ ପର୍ସନ ଆମର ବାକି ରହୁଛି ତମେ ଆମେ IAT 2 ଏକ୍ଜାମ ପରେ ଯୋଉ ଟାଇମ ଆମକୁ ରହିବ ଆମେ ଏଥିରେ ସାଲ୍ଭ ଆମର MCQ ସିରିଜ ଚାଲୁଛି ଆପଣମାନେ କଣ କରିବେ MCQ ସିରିଜ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ କଣ ସ୍ପିଡ ଅପ୍ କରିପାରିବେ MCQ ପ୍ରାକ୍ଟିସକୁ କଣ କରିପାରିବେ ସ୍ପିଡ ଅପ୍ କରିପାରିବେ ଆମେ ମାକ୍ସିମମ୍ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ 25ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରୁଛେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟେ 15 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ ମିଳିବ 50ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ ତ ଯଦି ଏଇ ସ୍ପିଡରେ ଆପଣ ଆଜିଠୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରି ଚାଲିବେ ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ ମାନେ କଣ କରିବେ ବହୁତ ସ୍ପିଡ କରିପାରିବେ 50ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆପଣ 40-45 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି ଦେଖା ପରବର୍ତ୍ତୀ